आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। श्रोताबंधु, सारा विश्व एवं समाजर प्रत्येक स्तर में महिला माने हिंसा, वैषम्य एवं अन्यायर सम्मुखीन होउछन्ति। घरोई निर्यातना एवं यौन उत्पीड़न ठारू आरंभ करी पद्धतिगत असमानता एवं सांगठनिक अवहेला पर्यंत घटना घटुछि। एगुड़िक गभीर सामाजिक समस्यार लक्षण, जहाँपाई सचेतनता, दायित्व एवं परिवर्तन पाई एक सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक करे। आज आमे निराशा प्रसार करिबा पाई नुहे, बरं आलोचना को सशक्त करिबा एवं समाधानर अनुसंधान करिबा पाई चेष्टा करिबा। कारण प्रत्येक परिसंख्यान पछरे एक जीवन रहिछि, जहार स्वर शुणिबा योग्य एवं आम अपेक्षार एक भविष्यत रहिछि, जहा निश्चित भावरे आमे चेष्टा कले रूपांतरित होई परिबो। आज आम सहित अछंती समाजसेवी नम्रता चड्ढा। तांकु साक्षात करिसंती आंचलिक संवाद विभागर स्मृति रेखा तारेणिया। आबे वर्तमान समय रे जदि देखिबा महिला सुरक्षा को नै बहुत गुडे प्रश्न उठुछि। तेबे पौराणिक जुगरु वर्तमान समय पर्यंत अनेक समय रे गोटे महिला निर्यातनार शिकार होई थाए। तेबे मनुष्य जुग बदलुछि, मानसिकतार भी बहुत लोकंक परिवर्तन आसलान, तथापि वर्तमान समय रे मध्य नारी निर्यातना बा महिला निर्यातना काहेकि बढुछि, एने आपण कोन कहिबे? आपण तो निजे निजेर प्रश्न उत्तर देले जे पौराणिक जुगठू ही महिला मानक उपरे निर्यातना थिला एवं महिला माने आगे घर भितर थिले, बाहर को आसिले, काम को गले, कर्मजीवी क्षेत्र को गले, रास्तार गले, गाड़ी चढ़िले, बाहर को गले, जिते गमनागमन बाहर को करिले जो निर्यातन घर भितर हेइथिला, जहाको हमें कहूछु घरोई हिंसा, सेटा बढ़ी की महिला मानक उपरे माने रास्ता को आसिला, तापर कर्मजीवी क्षेत्र रे आसिला। तो निर्यातनार जो क्षेत्र थिला सेटा परिसरटा पूरा बढ़ी गला। आज जो एते हो हल्ला होउछि नारी निर्यातना बढ़ी छि, सेटा आगुरो भी थिला। एबे महिला माने पार्टी फिटेई पारुछंती, कहउछंती, बाहर को आसुछंती एवं से माने केस को रजिस्टर करूछंती बोली रिकॉर्डटा बढ़ी जाउछि जे महिला मानक उपरे निर्यातना बढ़ुछि। महिला मानक उपरे निर्यातना थिला, एबे बेसी रिपोर्ट होउछि केसेस। तेबे लोकंक जो मानसिकतार परिवर्तन आकु आपण केमती देखुछंती? अच्छा, लोकंकर मानसिकार परिवर्तन केमती हबो? लोक माने के आमे तो ए समाज तो जो मु जोटा कहूछि, आपण जोटा पचारुछंती, जो श्रोता बिंदु मते सुनुछंती, आमे समझते आमे कोन करूछे? आप घरे नुआ बहुटी आसिले आमे कहूछ पुत्रवती भव, आमे ताको आशीर्वाद करूछे गोटे पुओटी हो। झीर आशीर्वाद तो केबे करू नै। आमे कहूछ समाजर मानसिकतार परिवर्तन हो। आमे कहूछ हमर झियो हेले हमर मुखासुनी के दबो, आमे केबे भी राजी होउनो जे झियो माने भी देई परिबे। पुओ जदि नाही सेटा किछि बड़ कथा नुओ। आमे मनीष पुओ हबो नले झियो हबो, किंतु आमे एबे भी पुओ मानको पाई हमरो एते आग्रह आर आमे कहूछ हमर मानसिकतार परिवर्तन हो। तापर आपण देखंतु सरकार रो पॉलिसी सब हुए वेलफेयर, महिला सशक्तिकरण, महिला मानको पाई काहे की पुओ मानको पाई काहे की होएनी। हमरो प्रधानमंत्री जिते बडे कहिले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय प्रधानमंत्री को मु धन्यवाद देबी एते बढ़िया स्लोगन करी कि हमरो झियो मानको सम्मान प्राप्त करिले। किंतु एबे समय आसी कि आमे कहिबा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़के को समझाओ, माने पुओ को बुझाओ। ई समयटा आसी कि आमे पुओ भितर केमती संस्कार आनिबा। मैडम आउटे कथा होची नारी सुरक्षा पाई सरकार को बहुत गुडे योजना अछि, बहुत गुडे कार्यक्रम भी करा जाउची। तेबे घरे शिक्षानुष्ठान और कर्म क्षेत्र रे जने महिला बा छात्री निजको सुरक्षित मने करनांती, ताको ने आपण कोन कहिबे? हमर एंटी अपराध का भा हेबे। एबे जो बालेश्वर घटना हैला, आमे निश्चित तार पई बहुत मर्माहत दुखित, किंतु सबु छात्री मानको सतरे सेंती हुएनी। आमे एई केस गुडा को देखि कि डरी कि जदि झियो मानको आमे स्कूल पठेबा को बंद कर दबा, कॉलेज पठेबा को बंद कर दबा, महिला माने रास्ता रे बाहरी बेनी जे एई प्रकार अपराध बढ़ी छि, सेटा आउ भयंकर हबो। तो आमे एमिति समाज चाहू जे जोठी महिला माने विशेष करी झियो माने माने निर्भय हे कि पाठ पढ़ी परिबे, सम्मान सह रही परिबे, सम्मान सह काम करी परिबे। तो सेमती वातावरण आमे क्रिएट करिबा स्कूल रे, शिक्षा अनुष्ठान रे, कार्य क्षेत्र रे एवं रास्ता रे, बस रे भी जदि झियो जाउची, ऑटो रे भी जदि झियो जाउची, आमे काहे कि डरिबा जे आमे ऑटो ड्राइवर को संदेह नजर रे देखिबा, टैक्सी ड्राइवर को एमती देखिबा, कार नंबर नोट करिबा। आमे सेमिति सिस्टम आनिबा, सेमती संस्कार आनिबा जोठी झियो माने बिना भय रे एई पटुटु से पटे जाई परिबे, काम को जाई परिबे, शिक्षा प्राप्त करिबा पई जाई परिबे, बाहर को जाई परिबे। तो मानसिकतार परिवर्तन केमती हबो? सेई जत्ते भी लोक अछंती अपराधी भी आम समाज रो,
पुओ मानक उपरे बेसी ध्यान दबा एबे जो सब चली झील मानक सब प्रकार योजना भूली जातु झील मैंने यथेष्ट ज्ञानी यथेष्ट जानी सचेतनतार अभाव नहीं एबे आमर दायित्व रही आम पुओ मानक केमती संस्कारित करवा ताहले परिवर्तन आसीबो। कर्म क्षेत्र में महिला सुरक्षा पाई सरकार पक्षर विशाखा गाइडलाइन प्रणयन करा जायछि ए संपर्क रे किछि कहंतु आ केते दूर एटा सठिक भाव में कार्यकारी करा जाउछि बोली आपण भाबुचंती? एटा सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट गोटे जनस्वार्थ मामला रुजु हेतिला PIL से समय जस्टिस वर्मा ई गाइडलाइन को देइथिले जेहेतु कर्मजीवी क्षेत्र में महिला मानक सुरक्षार कौनसी व्यवस्था नथिला 1997 रे 97 मसीह रे से गाइडलाइन आसीथिला विशाखा गाइडलाइन हिसाब रे से थरे कर्मजीवी महिला केमती निज कर्म क्षेत्र रे सुरक्षित रहिबे जदि कौनसी प्रकार रो केस हैला ताहले तार केमती निवारण करा जिवो तो यही सब व्यवस्थाटा सेटा कर्मजीवी क्षेत्र में हबार व्यवस्था विशाखा गाइडलाइन अच्छी 2013 मसीह नुआ गोटे आईन प्रणय है स्वतंत्र सेटा विशाखा गाइडलाइन थिला से आईन रे माने कर्मजीवी महिला मानक ऊपर हेथिबा यौन निर्यातन आईन 2013 मसीह रे हैला जहा को हम कहूचो सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 से थरे पूरा पुंखानुपुंख भाव रे गोटे लेखा हैला जे यौन निर्यातन रो परिसंख्या कोन कर्मचारी रो संज्ञा कोन कर्म क्षेत्र रो संज्ञा कोन कमिटी जो माने अछंती इंटरनल कमिटी आ जो लोकल कमिटी केमिति गठन हेबे तांकर कोन कोन कर्तव्य रही कोन कोन केमिति से माने इंक्वायरी करिवे तो एई आईन भितरे से बहुत साहस देइछि सबु महिला मानकू सबु झियो मानकू जो माने पॉलिटिकल पार्टी रे अछंती जो माने स्वेच्छासेवी संगठन रे काम करूछंती जो माने हॉस्पिटल रे काम करूछंती जो माने पुलिस रे अछंती जो माने असंगठित क्षेत्र रे अछंती स्पेशल नोटिफिकेशन रे बे आमे कहूछु इंटरनल कमिटी एंड लोकल कमिटी सेटा जिलापाल स्तर रे हबो जिला स्तर रे हबो जिलापाल ताकू बनैबे इंटरनल कंप्लेन कमिटी जो जो अनुष्ठान रे महिला माने 10 रो अधिक संख्या रे काम करूछंती तांको पाई हबो एई व्यवस्थाटा अछि। आगे मैडम आपण जेमती कहले कि हमर महिला यौन निर्यातन निवारण आईन 2013 बाजा पोस्ट एक्ट में कहूचे ए पोस्ट एक्ट रे जो यौन उत्पीड़न रो संज्ञा ए संपर्क रे विस्तार रे एक्चुअली में को दिनसु को में यौन उत्पीड़न न ए संपर्क रे विस्तृत रे हम श्रोता बंधु किछि कहंतु। यौन उत्पीड़न कहले एटा नहे जे धरिले काहाको धर्षण करदेले काहाको दुष्कर्म करिले असत आचरण करिले बहुत सुंदर भाव में संज्ञा बुझा होइछि अवांछित शारीरिक संपर्क यौन निर्यातन नुह आप डॉक्टर मेडिकल को गले डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन करिवो सेटा तो यौन निर्यातन नुह आप टीचर अछंती स्टूडेंट्स मानको पढ़ाइबे स्पोर्ट्स टीचर अछंती शूटर अछंती समस्त स्टूडेंट्स मानरो हाथ धरिकी ए करिकी तांको सिखैबे शारीरिक संपर्क ये हमको आमे यौन निर्यातन कहबानी अवांछित जानी सुनी की जदि मन भितर गोटे प्रभाव रखिकी जानी शुणी की जबरदस्ती जदि कौन से प्रकार शारीरिक संपर्क रखती ताकू यौन निर्यातना कहवा काहाको टिप्पणी करवा काहाको टाइट अपरा करवा सेटा होची कर्मजीवी क्षेत्र रे यौन निर्यातना काहाको इंगित करवा अशरीर इंगित करवा अणमौखिक प्रकार निर्यातना सेटा भी होची यौन निर्यातना आपण ऑफिस रे अछंती निजर स्मार्टफोन मोबाइल फोन रो अशलील वीडियो पठाउछंती पोर्नोग्राफी फोटो पठाउछंती अभद्र जोक्स पठाउछंती कर्मजीवी महिला मानको देखिकी निजर कुलिक्स को देखिकी हसुछंती काको डरेइबा धमकेइबा तार काम को नहीं कि तार शैली को नहीं कि बारंबार अपमान करिबा एवं यौन निर्यातित इंगित कौन से भाषार प्रयोग करिबा सबु होची यौन निर्यातनार संज्ञा। एबे बालेश्वर रो घटना पर सरकार को पक्षरु निर्देश हैला कि समस्त विश्वविद्यालय हो कि शिक्षानुष्ठान होकरे हमर आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी रहइबो तो मैडम ए जो आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन आ कार्यकारिता ए संपर्क रे किछि कहंतो। आभ्यंतर जोटा अभियोग कमिटीटा रहिबो सेठा हमरो विशाखा गाइडलाइन थु आरंभ हेतिला एवं तारपरे ए जो पॉश एक्ट 2013 मसिया रे आसिला तार भितरे जा व्यवस्था अछि ताकू नै कि सरकार एबे नुआ निर्देशनामा देइछंती सेटा आगुरु थिला 2013 मसिया रो थिला किंतु कोन से कमिटी ठीक से काम करू नथिले 200 रो अधिक कॉलेज अछि यूनिवर्सिटी अंडर रे सेठी कमिटी भी नाही लोक जाडी भी नाहंती कमिटी कोन केस आसिले से माने तरबर रे गोटे कमिटी गठन करूथिले तो अभियंतर कमिटी रो हैला जे से माने सेही अनुष्ठान रो वरिष्ठ जो कर्मचारी थिबे महिला कर्मचारी हेड मिस्ट्रेस हे पारंती टीचर हे पारंती सीनियर मोस्ट चेयरपर्सन रहिबे अध्यक्षा रहिबे दी जन महिला सदस्य रहिबे एवं जने पुरुष भी रहिबे के काली कहिबोनी जे एटा गोटे महिला कर कमिटी तारपर एक्सटर्नल मेंबर बाहरो जने हमरे मेंबर को आमे सेथरे नियोजित करिबा सेथरे तांको भी रखिबा कमिटी रे तांकर शिक्षागत योग्यता देखिबार अछि तांकर आईनगत योग्यता रहिबा दरकार से माने बुझि पारुथिबे पॉश एक्ट कोन से आईन कोन जेते बेडे भी से माने एक्सटर्नल
ପ୍ୟାନେଲ ମେମ୍ବର କୁ ନଉଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଠିକ ସେ ଯୋଉଟା ବାଲେଶ୍ୱର କେସ୍ ଆମର ଜଣା ପଡିଲା, ଆମେ କମିଟିକୁ କଣ ଦୋଷ ଦବା? ଯଦି ସେ ଭୁଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ସେ କେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରିର ପ୍ରୋସେସ କଣ, ସେ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ କେବେ ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଇନି। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ହେଇଛି, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଗଠିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳାଫଳ ପାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହଉଛି, ତା ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଆଇନଗତ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ? ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଯଦି ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ପିଲା, ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଦି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି, ଯାହାର ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ସେ ମନ କଥାଟା କହିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା କହିବ। କହିଲା ପରେ ସେ ସହାୟତା ମାଗିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ଯେହେତୁ ଯଦି ଝିଅଟା ମାଇନର ହେଇଥିବ 18ରୁ କମ, ଯଦି ଝିଅଟା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, 18ରୁ ଅଧିକ ତାର ବୟସ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନଟା ଦେଇପାରିବ। କଲେଜର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଲଗା ହେଇଛି ତାର ଭିତରେ ଟିକେ ବି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଥାନା ତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି, କର୍ମଜୀବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲାଗିକି ପୁଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ କଥା, ବିଗତ ଦିନରେ ଏବେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଆଉ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 2020ରେ ଗୋଟେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଦିଲ୍ଲୀର ବି ଆସିଥିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ କେସ୍ ହିସାବରେ ନେବେ, ତତ୍କାଳ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତତ୍କାଳ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି କିଛି କାମ ହଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ହବା କଥା ସେଠି ବଜେଟର ବି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ସେଇଟା କମ ହେଇପାରେ। ମହିଳାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁଜ ବଜେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଟିକେ କମ ଉଣା ହେଇପାରେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କମିଟି ତରଫରୁ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତତ୍କାଳ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୌନ ଶିକ୍ଷାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଏକ ସଠିକ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିଲେ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଯୌନ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ବିରୋଧ କରିଲେ। କଣ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଶିଖେଇବା? କଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ଶିଖେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବା? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହବ, ଛୋଟ ପିଲା କାହିଁକି ଏଇଗୁଡା ଶିଖିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଇଯାଇ, 5 ବର୍ଷର 6 ବର୍ଷର ପିଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ହିରୋଇନ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ପିଲାଟା ଦେଖିକି ଠିକ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ପୁଅ କ୍ରାଇମ କରୁଛି, ଅପରାଧ କରୁଛି, ସେଟା ତାଙ୍କର ହିରୋ ହିରୋଇନ। ସେଇ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଯୌନ ଶିକ୍ଷାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇ ଯୁଗରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହିସାବରେ ଦବା ଦରକାର। ମ୍ୟାମ୍, ଦେଖିଥିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଉ ଦୋଷୀମାନେ, ଆଇନରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେନି। ଏଥିପାଇଁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଡର ଆଇନ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଇନରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, କ୍ରାଇମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କେ ହଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ହଉଛି ପୁଲିସ। ପୁଲିସ ଯଦି ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ, ଠିକ ସେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ, ତାହେଲେ ଦୋଷୀର ଖସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସ୍ମୃତିରେଖା ତାରେଣିଆ। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା।